Nemo me zgaziti, alo. Neću više davati tajne pozicije. Dobar dan, gospodine. Dobar dan, šta ima je? Evo, tek sam opalio kameru i odmah na tebe naišao. Odmah je spremio? Da. Štab se spremio, jesi? Jesam. Bog prijatelju, Žavanje. Poštovanje. Pikoća veze. To je veliki gospodin. Šta se događa? Možeš li reći našim... Događa se show, viš da ima 40 brodova prijavljenih. 40 brodova? Mislimo da će biti Kvarner premali. Sad za verifikacija ekipa je u tijeku. Ja se čekam da idem pit nešto. Dobro, pomalo. Kojiš? Pa ću doći do vas, do broda. Ako se ovo brodove obiđem, ja sam mort. Pomalo i vidimo se, ajde. Ljudi moji, to sam ja Vlado, ako još niste shvatili Big Om. Znači, takmičenje u Big Game, to je velika stvar za Omišalj. Tako da, bit će ludica kao i prošle godine. Ove godine imamo i jednu posebnu ekipu. Ne očekujemo puno od njih, ali evo ih. Poštovanje, gospodine. Poštovanje. Ivan Vukonić, poštovanje. Marijan Babić. Vlado, poštovanje. Mislim, znači djedo Dano, ne tako? Djedo Dano, da. Da, ajde, onda imate šanse nekako, ajde. A stojim ovdje, vidi. Da vidim, što ima, poštovanje. Škicamo konkurenciju. Čula su napravili, naočale sa kamerom. Naočale s kamerom, ne, ja sam... 250 € košta. Ja ću zavidat za ruku, poštovanje, gospodine. Šta je? A nišće, to što sam malo popratiti pošto radim. Šporak se. Ne, pa dobro, što program. Znači, kod verifikacije je uvijek opušteno i tako, ali bit će tu šušura, pogotovo na večer i pogotovo zadnji dan u subotu. Mislim, ne vjerujem da ću video napraviti prije subote, ali objavit ćemo u grupi da dođete svi, jer će fešta biti velika. Ajde. Mi ne skrivamo tajne u našoj grupi, što imaš neku tajnu poziciju? Sad ću ti reći sve, ali da niko ne čuje. 100%. Dobro, ovaj video kad izađe, to će izaći za tjedan dana, ko zna kad, da će biti gotovo takmičenje. A onda kao, znači, ima i oni... onda ću biti onaj King Jon, onaj glavni, Edvina ću zove. Uglavnom, svako ima neku svoju taktiku i svako misli da zna najbolje, ali vidjet ćemo koga će sreća pomaziti. Mi smo prošle godine umočili štap u more, jedan štap posuđeni i u roku 5 minuta riba bila gore, a sad... Ali to je samo zato jer Edvin taknuo najlon. Taknuo je sa ima je Leki Pentis i taknuo je štap i riba je bila gore u roku 5 minuta. A dobro, kažem, velika su očekivanja, pazi, mi smo sad uzeli smo te u grupu, mi smo sad već renomirani jer imamo, kažem ti, drugo mjesto sa Big Game-a, imamo drugo mjesto sa Palamijade i viš, tako da imamo sad dobro, nastojat ću opravdati očekivanje. Nego šta? Evo mene. Ovo ostaje meni, ali isto upišite da su ovim podižete. Čudo lijepih brodova, ova Rivijera, mislim da je najljepša. Ova zvijer je od Igora Piteše. Tamo je od Danonovog djeda Damor Fjaka. S tim idu u nove pobjede. Stvarno je zvijer ovaj brod. Znači on vam ima Big Fishing HR, javite mu, odite s njim u ribolov, vodite, ma ne morate ni na tune, možete i običan ribolov, zabava zagarantirana. Mi smo išli, bilo nam je stvarno super. Tamo isto nešto lijepo dolazi, ona mi se čini kao pičuljan. Ovo su dva neka američka za Big Game, isto fantastično izgledaju. To je široko, veliko. Skup sport bi se reklo, ali evo stvarno ko ima, uživa. Tamo je jedan manji sa Reymarinom, kakav ja imam, manji od mog, što najgore, taj može i pobiriti. To se nikad ne zna. Ovo je opasna ekipa, ovih se trebaju paziti. Ovih se treba paziti, tako je. Da. Ovi su prvi. Prošle godine kad smo bili na Big Game-u od Zubaca, njega smo pratili naravno i odmah smo imali griz. Šta je ovo? Službena podjela. Imaš viška majicu neku? A imam, evo jednu smo ti napravili.
Nema veze, to mi ne smeta ništa. A do, probušena je, to sam namjerno probušen. Ma nema veze, da meni može i starija. To je to. Edvin ju je prvo nosio pa sam ja obrisao guzicu s njom. Pa nema, to je sve. Nakon mora je Ivan se obrisao nema mjesto problema. nismo imali ručnika. Glavno da sam je dobio, evo, glavno da sam dobio. Tako da sam i ja dio, duhom sam dio tima. Govoriti. Ću ti staviti u brumalicu i evo da ti se mesi. Pratim te sutra. Evo, već problemi s ovim Danonom, evo opet je limunadu naručio. Meni ovo izgleda kao da je nekakav gin tonic po čaši, bi rekao da je prije gin tonic. Nemoj ga braniti. Pravit ćemo se da je gin tonic. Ja mislim da je to jako neozbiljno od kapetana naše ekipe, jako neozbiljno. Jako neozbiljno kao kapetana i kao novog člana Planet Fishinga kujiš. Kako ćemo skidati uroke sa limunadom? Da, evo. Imamo nešto na brod. Da skidanje uroke, limunada isto. Dobro, ajde. Vidjet ćemo. I onda kad čovjeka obučete u štap, vi kupite sve, povadite ostale štapove i koju tehniku. Čist tenis, šta? Ja rekao ništa, ko da viš na plažu. 4 do 5 riba na ovome. Blizu 10 i 30. Znači, na šta je svijet pao? Oni na pivi, Danon na pivi i ja na limunadi. Šta je ovo? Sve se promijeni. Šta je ovo? Kakva prevara? Broj se promijenio. I broj su nam. Znači, broj 29. Super, može mi bolje. 2. Marijan Ružić. Broj 13. Barakuda 2. Bartol Zvonko. Čas. Broj 14. Broj 18. Tuna House Vito Huljić. Broj 29. Nevera Marijan Babić. Broj 30. Sal Ratko Sparožić. Dobro, evo tim Nevera spremni svi. Možda nismo najiskusniji, ali smo najljepši, to je sigurno. Misliš na Danona jedino ili? Ma ne. Samo mene preskoči, ovako dođi ovdje sad na more. Ne, najljepša ekipa, moram priznat. I jedina stvar me brine, mi uopće nismo spremni sa predvezima, s ničim, bog. Sve imamo spremno. Čekamo da odeš da ne otkrivamo tajne. Pa dobro, neću snimiti ajde sve tajne, ali mogli se barem neki predvez spremiti da budemo... Snimiš i to. Ma ne mora ni... Objaviš pa da nas kužiš šta mi radimo. To samo ako budemo ribu digli. Pa samo malo, pa ja sam u vašem timu, pa ne možete od mene skrivat, bog. Ljudi, to je to. Rogi sutra i javljajte ulove, šta da vam kažem. Može. To je to. Vidimo se. Evo javljamo se uživo sa Bigoma. Vlado Zadavić još nas, propustili smo snimiti detalje koje nam je objasnio čovjek iz reprezentacije i upravo sad pripravljamo sisteme, danom skidamo uroke, evo skinuli smo već pola uroka, još malo neće više biti uroka. Naš kapetan, gospodin Babić. Danon zapravo jedini radi od nas svih, mi samo tu stojimo i moralna podrška. Sad ćemo. Dobro jutro. Malo kasnimo, puno se uroka uklanjalo sinoć. Evo, svi su vrijedni, propustili ste najbolji doručak, ništa od recepata danas. Srdele se pripremaju. Danon, reci nešto. Ništa, evo, u fazi smo pripreme, sortiramo malo ješku, odvojili smo ono što ćemo bacati u sardomatik za brum, ovo što ćemo ješkat na štapove, role su pripremljene, štapovi su spremni. Ja mislim da ćemo imati dovoljno ješke. Da. Na knap. Da vidimo ima što u tom iglu. Pa nije, prazno. Vlada, evo da vidiš kako se ide na palamide.
I na Bobe. Grande Bob. Pripremat se polako sa brodom. Konkurencija je opasna, Pustite vi ovdje, kao što se vidi iz priloženog. šta treba eventualno pripremiti. Malo da se gledamo situaciju. Ješka se dijeli. Te su bolji, da. Stavi ove tu na stol. Ekipe sa jako puno iskustva, hrvatska reprezentacija, Talijani, Slovenci, nema koga nema, još ima tamo puno brodova iza u lučici vezanih. Pa vidit ćemo. Evo ga, priprema je pala, imamo minimalne dužine, predispozicije, to je gdje se smije, gdje se ne smije loviti, granice. Znači evo tu kod kaveza se ne može, ovdje su dosta blizu kavezi, tu će se vjerojatno svi sjatiti, pretpostavljam, zato što je i najveća, na ovu rupu gdje je najveća dubina jer je dosta vruće vrijeme i vruće more. Evo ga, naša kontrolna oznaka današnjeg dana. Ta oznaka se mijenja svaki dan i kad se ulovi tuna, znači mora se snimiti oznaka, vrijeme i trenutak kada neko hvata štap. U tom trenutku taj koji lovi štap mora tunu dignuti do kraja. Neće niko pomoći dok on rukom ne uhvati predvez i onda tek može ići naša pomoć. Znači ovdje je lista ulovljenih primjeraka, bodovanje. I ovdje koliko smijemo, dužine i tako dalje, ovdje je plan, znači općenito kako, šta, kada. Evo. Vlado, hitit ćete vam more, čudni planovi se kuju. Fishing ekipa, Bog, Rogi. Može. Normalno kad smo cijelu noć planjali uroke. Motori se pale, opasne mašine su u igri. Nama je naš negdje ispao u more, morat ćemo ga, nema ga. Nama je skrivena pila 260 konja. Ko? Evo čekanja, bez taktike. Vidi, moraš ovako uvijek staviti, uvijek se mora ovako staviti da se ne može čitati da se ne čita sa usana, da. Uglavnom, eto, sad će biti zavidan start, ja pretpostavljam da će sve ove ekstremne konjaše krenuti full brzinom, a što se tiče ove naše pilice, funkcionira ko, evo ja ću ga usporediti s onim BB-ovkama, Tarkom, peticom, kad se upali prozori ono, zavibriraju okolo na zgradama, ne? Pazi, ljuta pila se skrivaju. Ljuta pila. Može za naš kanal jedni rodi. Ajmo malo ide tamo naši Jan. Nema, glavni čovjek, najradišniji, nema šta reći. Naklon. Od nas imaš naklon. Evo, pale se pile. Pripreme su za start, linijski start će bit će jako interesantno za vidjeti. Evo tamo nam je Tadej, Monster Bajka, ekipe su opasne od cestara, znači ovdje iskustva ima čuda napraviti. Ovdje nam je glavna zvijezda, Znači ovo je čovjek koji lovi najveće ribe, a u biti još nijednu nije. Da, svaka čast bar. Dam mi ti ruku, ali pune su mi ruke. Mogu ja tebi dati ruku, da lakše pređeš. Ajde. Može. Kako ću nas raditi? Sve malo pomoži tu nam. Evo ga. Ovdje ću vam ja pomoći. Odjavljujemo se, imamo posla, moramo isploviti svašta nešto. Evo nam je tim Barakuda, stvarno opasni big game tim.
A Majl je to Šeširić konkurencija tu. ili zapravo nije jer mi nismo konkurencija? Da, nije nikakav problem, znači svi su oni van konkurencije, to jest mi nismo konkurencija. Ali nema veze, probat ćemo, evo jedni veliki rogi. Kreće se pokreti, krenulo je sve. Ne, moramo čekat start, ne, moramo čekat start. Laganini, samo držite. Evo ga, stvarno raznolika plovila, evo gledamo jedan Dumon, ono, fascinantan od naših zvonka. Ovdje je stvarno, evo, tim Barakuda ispred nas je, ono, po meni jedni od iskusnijih na ovom natjecanju. Mislim, mnoge ne poznajem. I hrvatska reprezentacija je tu. Dečko je baš dosta i savjeta dobri smo dobili. Evo ga, lagano poljećemo i pripremamo se za linijski start. Znači lagano i kada daju start, vjerojatno će svi punom brzinom krenuti na određene pozicije da im netko ne zauzme. Evo, gospoda su izgubila i Glu sa Ješkom. Evo, vraćaju se i dešava se normalno. Kantu su izgubili. Dešava se. Evo nam ga i opasna ekipa. Ode naš Šešin. Ja sam opet skoro završio u moru. Ne, nisam, nego. Kažem, dosta se uroka uklanjalo sinoć, ipak idemo na tune. Treba danas oskura dan. Po meni je stvarno najljepši brod na natjecanju, evo vidi se i modrulj sa strane, znači Big Fishing, Peter Big Fishinga, predivan brod. Lagano se dižu pajoli, idem ja iza, da ne bude pizdarije, da Vlado dobije kameru natrag. Nika vjerojatno će popizditi kad vidi da sam ja sliku, jer ja nisam dobio snimao, da sam ja dobio kameru u ruke, jer se zna ako bude u mojim rukama da neće dugo. Gospodo, odjava, vrijeme je za akciju. Evo su se rasporedili 1, 2, 3, 4. Znači 35 metara je odvojen sistem na dubini 40 metara, odnosno 40 metara je pušteno a volu. A ovaj sistem ćemo sad potopiti malo. Evo, velika riba na štap upravo se tamo bacila. Idem ja poslati znači Tončiju video. borba je. To je Dor vidi je tamo staće. evo je, ogromna riba. Puni desni! Daj mi... Pazi. Samo polako. Ajde, vozi puni desni. Puni desni. Da ravna. Ravno. Ne, kamo? Prema tamo, dole. Samo pomalo. Aha, to je to, dobar. Ajde Odi sad ti, samo malo. odi ti. Ajde. Ja mislim Samo pomalo, ajde. Mislim se. Vi ćete što treba. Ajde. Može vozit. Dobar. Dobar.
Oho, pod brodom. To je to, riješili smo sustav. Da. Ali sad nemojmo zaboraviti na kraju snimat ponovno. Lisica je ogromna peraja zadnja, lisica ti je, vidim ja, lisica. Naprijed malo. Malo naprijed. Znači evo da se zna, znači do sad nismo stali, završio je tunel, ovišli smo pješke 15 minuta ovakvom uzbrdicom, znači kilometar do dućana i natrag. Sa tonu cuge za iduća 2 dana, znači vode, kole, bla bla, sve što je potrebno. Onda smo kratko bacili oko na vaganje, pojeli pečene tune, došli ovdje, analizirali cijeli tunelov gdje su bili ulovi od riba, znači sve koordinate ulova smo kucali da vidimo gdje se riba kretala. Sad Danon trampa pive za friške srdele jer ovdje se pod frišku srdelu dobije srdela stara 1 dan, ako ne i 2 dana. I isto tako moram napomenuti da evo skuhana je pašta za sutrašnji dan. Skuhana su jaja za doručak koji će ići na salatu i sad se radi punjena paprika za sutra i krepani smo, i stalo mi je 7 paprika, ne ovo, samo račun preživiti su 7 punjenih paprika. 2, 4, 6, 7. Šta to radite? Evo pripremamo ovaj. Igramo se. A zašto ne snimate? Zašto ne snimate? Jer smo loši snimatelji. Pa da, tako se priča u grupi. Ne osjećamo se kompetentni. Imamo još samo za izrezat ove ovdje iglu, na ovako na škarice. Ove za leđe. Ove 2 kartona. 4 kartona, samo su još 2. Onda ovaj vani iglu isto. I još 2 kačete. A to je nekakvih 80 kila. Ovako na... Vlado, nema snimanja, samo red, rad, disciplina. Od kamere se ne lovi riba. Lovi se od prljavih ruku, vidi šta su ribarske ruke. Start je oglašen, nismo ga snimili jer smo dizali pajete, prebacivali ješku, bacali smeće, trčali pješke do dućana, gore u Omišalj 700 metara i tako dalje, ne? Za drugu godinu ćemo morati zaposliti snimatelja. Definitivno. Odjava. Vidimo se na večer. Kratko javljanje, imamo predah koji će trajati možda samo 10 minuta. U prebacivanju smo na novu poziciju. Nadamo se da će biti nešto, ne? Eto, još malo. To je to uglavnom, ne? Čim stanemo, krećemo opet u rezanje srdela, u grumanje, jedan prati sonder cijelo vrijeme i tako dalje, tako da nadamo se da će nas ovaj dan bolje sreća, da će nam dati ribu. Jučer smo otprilike ajmo reći, na ovoj traci dobili lisicu, danas se nadam da će to biti puno. Bilo je puno grizeva ovaj dan, bilo je puno double strajkova. Mi smo odlučili na taktiku koja nam nije opalila, sad ćemo probati drugu. A pošto, eto, iskusujemo kako imamo, vidjet ćemo.
Evo, krećemo. I moram ići jer ne može, on je na štapu cijelo vrijeme, pa ne može raditi to što moram ja. Pozdrav. Evo, neko je slikao jednu sarme na brodu. Znači, nismo jedini manijaci. Imaš paprike one uslikane, ti slikao? Jesi? Nisam ja slikao paprike. Ko je slikao punjene? Ti si slikao paprike. Evo, šaljem ti na Viber pa mu pošalji. Ajde, daj Biće ljubomorni, mi imamo punjene paprike. I to skuhane na brodu. Da, evo ga. Sad smo tu u kanalu. Mijenjali smo poziciju, drugi dan je. Ribu još nismo vidjeli, nažalost, ni na sonderu, ni u zraku, ni na štapu. Imali smo jučer tu lisicu. I jednostavno nikako da nam se trefi da prođe, da uhvati trag od bruma. Znači, marljivo, vrijedno radimo, evo do sad u ovih 4 sata nasjeckali smo na komadiće 50 kila srdela, još nas čeka 3 kartona za izrezat. Sad smo poručali, imamo malu pauzu, pa evo ćemo i poslikat. Ne znam kako su dečki, da se uživamo, smijemo, cugamo i zafrkavamo, nije. Znači baš šljaka, eto. Tako da dobili smo dosta korisnih savjeta, iz tih savjeta smo zaključili, prvo smo sami odlučili šta ćemo raditi, kad smo dobili savjete zaključili smo da u biti sve dobro radimo, ne. Tako da mislim, evo i galebovi su tu, kaže se kad privučeš galebove za njima će doći tuna. Evo, još do sad nikad nisu nas pratila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 galebova, znači, eto, dobili smo neke naputke da će, vidi ovo, još jedan, 10 galebova, i jebem ti niša, vidit ćemo šta će se desiti, ili će biti ili neće biti, sutra nova taktika. Bilo bi fora vidjeti, pošto imamo samo jedan borbeni pojas, bit će fora vidjeti double strike. Ali u teoriji izgleda jako interesantna teorija i evo. Ekipe su tu poredane u linijama, koliko smo shvatili u ovoj liniji još niko nije dobio ribu. Imaju u kanalu nešto barki. Ne vidi se odavdje jer su dosta udaljeni, ne? Isto niko griza i a bila je jedna barka dole više pred Pluminom, koliko smo shvatili po objavama na grupi od sudaca, ni oni nisu imali nikakav strajk. Mi smo trenutno na poziciji na kojoj se jučer dobivala riba, to jest u blizini pozicije na kojoj se dobivala riba, nismo išli tamo jer smatramo da je toliko puštene te ribe i koje se sama skinula sa sistema da je pozicija stresirana, što bi u pravilu trebalo biti, što pokazuje jer one barke su na tim pozicijama isto tako nemaju griz. Ni ribu pod brodom, ne. Eto, šta da vam povedam. Završit ću kamer da stignem izguštat 5 minuta, doći do zraka malo i danom se ne da skinu sa štapa. Svaka mu čast, on je ovdje stvarno jedan od najvrijednijih. Ivan isto, stvarno evo radi, ja ne mogu objasniti, znači šta je ovo je šljaka, znači šljaka. Viš Ivane, kako zaleđena riba pliva, uopće ne pomoći. Sumnjam da su išta snimili, ne znam da će išta biti od ovog videa, nemam više šta pametno za reći. Pačo ili tartar? Ti si Karpačo. Tartar u biti, bolje. Top, tuna je top. Marijan je naš kuhar. Kako ste prošli? Loše, a koji je ovi moji? Na prvom mjestu. Koji je ovi moji? Znači, čvrsto drže zadnje mjesto i to je to. Ovo neće biti pametan video ni malo. Ovo je moja najbolja prijateljica Iva. Imaš išta pametno za reći?
Tuna je. Tuna je top. Boba Grande. Koliko je imala kila? 160 kila. 165 kila je. Boba Grande. Svaka čast. Ljudi moji, ovo nije bilo večeras za snimanje, ja sam nažalost radio, nisam mogao prisustvovati tome i bolje da nisam, jer oni su baš ono mrtvo umorni, ubila ih je vrućina, loše su prošli, imali su jednu lisicu i goluba što su vratili nazad i u načelu za njih je to dosta loše bilo, ali su skupili nekog iskustva s obzirom da su prvi put na tako nekom velikom takmičenju, skupili su važnog iskustva, nadamo se da će sljedeće godine biti to puno bolje. Ukratko ću vam reći ovaj poredak, znači pobjedili su BGFC Mas sa kapetanom Sašo Apostolovski, njima se nažalost i brod zapalio sad zadnji dan, jedno što su spasili su tunu. Oni su uglavnom pobjedili, evo, žao mi je za brod i sve, ali glavno oni su svi u redu, to je najvažnije, bitno da su oni u redu. Drugi su znači Korto, fantastična ekipa, evo Bepo Svalina, kapetan, lijepo su nas ugostili na barci, jedini koji su pomogli sa savjetima i tako dalje, znači našoj ekipi Nevera, Edvinu i Danonu, Ivanu i djedu od Danona, tako da evo, svaka čast Bepo, hvala ti što si nas lijepo ugostio na brodu i nadam se da se vidimo još koji put. Evo, stvarno su dečki, su stvarno profesionalci, ono, bez daljeg. Treći su znači Marko, Dražen Horvat kapetan, Mala 2 Nenad Slosar i onda dolazi naš Tunus Igor Piteša, Šarki Mauro Lukšić, isto prijatelj naš, Ohana Aleš Benda, isto jedan prijatelj, Zvone Bartol, Barakuda 2, veliki prijatelj grupe, onda su dalje Punat 1 i Toni Šulina i tako dalje i tako dalje. Evo, stvarno puno ekipa je bilo, fešta je bila fantastična i to se treba doživjeti. To je to, ne znam šta ima od materijala, probat ćemo nešto složiti i objavit ću bilo šta. Ljudi, rogi.